Dobar dan želim svima. Današnja tema druge epizode je neuroenogastronomija. Tu ćemo sada malo razgovarati o tome koliko su važni utjecaji disanja našeg tijela, pravilnog disanja, osviještenog. Tu ćemo razgovarati o tome koje mišiće u tijelu aktiviramo, koji je pravilan put degustacije, da budemo što objektivniji i da što bolje percipiramo hranu i vino i time da dobijemo jedan novi, bogatiji, ljepši izričaj, naravno koji pobuđuje emocije, donosi na lice osmijeh i zbog čega se poželimo vratiti u određeni ugostiteljski objekt ponovno. Dakle, prije svega moramo reći da degustacija prepoznavanja arome, primjer kod vina, aktivira, dakle, od svih ljudskih iskustava najviše dijelova u mozgu. Drugu stvar koju bih rekao je da degustacija je jedna aktivna radnja uma i tijela. Dakle, mi u tim sferama imamo disanje, imamo osjete okusa, imamo taktilne neke osjete, disanje koje je s time povezano i koje čini zajedno jednu cjelinu. Tu bih još napomenuo da okus kao zaseban doživljaj u stvari ne postoji. Zašto? Zato što je on povezan sa retronazalnim izdisajem, a spomenuo sam često primjer da kada ste prehlađeni ne osjećate okus hrane. Ili jedan isto sjajan primjer kolege koji je spomenuo za čajeve, koji je na slijepoj degustaciji prepoznao iznimno puno uzoraka čajeva. Kada su zatvorili, dišni put, nije bilo ortonazalnog i retronazalnog disanja, čovjek nije mogao prepoznati razliku između kave i čaja, naravno da nije vidio boju, tekućine, a mogao je osjetiti teksture. Ono što danas želim reći i istaknuti je kada ljudi govore da nemamo svi iste okuse, da ne moramo svi isto osjećati, nažalost je najčešće slučaj što nedostaje malo možda usviještenosti i uvježbanosti. Jedan od primjera je korištenje mišića prilikom konzumacije. Na primjer, jezik često nazivamo mišićem, međutim tu se ne radi o jednom mišiću, tu se radi o spletu mišića. Osim jezika isto tako imamo bucinatorske mišiće koje upravljaju vilicom, koji su vrlo važni. Zatim tu imamo isto tako hioglosus i genioglosus mišiće, imamo geniohioid, milohioid i stilohioid, te stilofaringealni mišić. Pa ajmo možda krenuti od početka, recimo primjer konzumacije jedne čaše vina. Sada nećemo naravno prolaziti tečaj, za to ćete posjetiti Hrvatski sommelier klub sa svoje 3 razine, ali prošli smo vizualni dio i prije nego što smo krenuli dalje, naš mozak već iz navike aktivira lučenje sokova u ustima, mozak iz navike nas priprema za degustaciju. Važno je koliko ćemo uzeti vina u ustu šupljinu da bismo ga što bolje percipirali. Pravilo je 6 do 10 ml, obzirom da nemate svi kod kuće mjerača za mililitre, to su otprilike 3 čajne žlice. Osim toga, važna je duljina koju vino ostaje u usnoj šupljini. Što se događa u usnoj šupljini? U usnoj šupljini imamo isto tako slinu, naše sokove u kojima su enzimi, koji ima određenu vlagu i temperaturu. Vino se miješa sa slinom i obzirom da ona ima određenu temperaturu koja je najčešće oko 36,6 stupnjeva, ona isto tako uzdiže arome. Nešto kasnije ćemo reći koje su to još funkcije sline u usnoj šupljini. Druga stvar koja je važna je da ta temperatura uzdiže molekule i mi sa mišićima, našeg jezika, radimo potisak, uzgon tekućine, rekli smo zadižemo malo bradu, pustimo preljevanja, slijeva se vino u molekule sa strane. Zatim ono što je još važno, da korijen jezika spustimo, tako da dozvolimo da molekule putuju, da se spuste u ždrijelo, dolje ka skroz, čak nam je važna percepcija
kod epiglotisa. A još jedna važna stvar je da ispod pluća nam je dijafragma koja upravlja disanjem, dakle mišić koji upravlja disanjem, dakle isto tako koji možemo osvijestiti i time povećati kvalitetu same degustacije. I sada ono što dolazi najvažnije je dakle retronazalno disanje, dakle senzorika. Što se događa? Dakle, kada nam putuje tekućina natrag, dakle iz pluća, a tu se sada opet događaju mogući otkloni ukoliko određena osoba ima neke disharmonije u metabolizmu. Primjerice, mogu nam se javiti acetonske arome kod osoba koje imaju šećernu bolest, dakle, kod trudnica, kod alkoholičara, ili možemo imati primjerice utjecaj izoprenskih, to jest terpenskih aroma, dakle, koje su uzrokovane dakle, metabolizmom, ili možemo imati isto tako dakle, utjecaj metana, koji je derivat dakle, probave, koji se diže sa aromama vina i utječe na njih, to jest već nam ih mijenja. I tu će se razlikovati dakle, nešto minimalno od sljedeće osobe koja je potpuno zdrava. Dakle, sada nam se uzdiže te molekule arome i retronazalno prolaze dakle, kroz naše ždrijelo i idu receptorima koji se nalaze u nosu, a vezani su na mozak. Dakle, tu su receptori i kod aroma su uključena dakle, centralni moždani sistem, to jest 3 spektra. Jedan je centralni moždani sistem, drugi je dakle, sustav za emocije i treći je za memoriju. Dakle, u tom trenutku kada receptori dakle, tu osjete i šalju signal mozgu, to jest 3 dijela mozga, dakle šalju informacije, tek tada spoznajemo okus u potpunosti. Tako da je nemoguće odijeliti okus osim onog taktilnog dijela koje percipiramo na sredini jezika, nemoguće ga je odijeliti od arome. Utjecaj sline je višestruk. Ona vlaži usnu šupljinu, ona isto tako otapa okusne dakle, segmente hrane. Sljedeća stvar je što slina sadrži mini električne naboje koji stimuliraju okusne popujke. Isto tako smo rekli da ima tu temperaturu koju podiže aromatske spojeve. Također uravnotežuje tanin u ustima kod izrazito taničnih, moćnih crvenih vina. To bi bilo što se tiče utjecaja sline u usnoj šupljini. Involviranost mišića jezika je nevjerovatno važna prilikom degustacije, posebice kod sljubljivanja vina. Zašto? Jedna je činjenica da su znanstvenici na fakultetu Hopkins i Harvard ustanovili da je veći angažman prilikom hranjenja, to jest jedenja, posebno kod degustacijskog jedenja, veći nego angažman kod govora. A govorom se navodno mi ljudi izdvajamo i izdižemo iznad ostalih bića na zemlji, nekad naravno odemo u krivo. Želim reći da je taj jezik nevjerojatno važan, posebice što on preko sebe dakle, prenosi fluidnost, dakle, koja može biti voda, ostale tekućine ili takozvana aromatizirana tekućina, u našem slučaju vino, isto tako krute stvari. Ono što je važno kod degustacije prilikom sljubljivanja hrane i vina je da uzmemo onaj cjeloviti zalogaj i da ga sažvačemo i da ga mišićima pretvorimo, umiješamo u jednu kompaktnu zajedničku masu, doživimo ju i u tom trenutku prelijevamo podjednak gutljaj vina preko te mase hrane. Dakle, tada je vrlo važna naša aktivnost bucinatorskog mišića, ostalih mišića jezika, ortonazalnog i retronazalnog disanja, uzgona, dakle, te jedne kompaktne mase u usnoj šupljini, izdisaja retronazalnog i u tom trenutku, kod onih dobrih sljubljivanja, donesemo osmijeh na lice. Posebno ukoliko smo gostu, prijatelju predstavili očekivanja od zalogaja,
kao jedan sommelier i tada su oni upravo doživjeli ono o čemu smo pričali, a uzmemo pretpostavku da taj sommelier nema hipnotizerske sposobnosti. Stručnjaci koji se bave istraživanjem mišića tijela, unutarnjih i vanjskih, tvrde da je utreniravanje mišića profesionalnog pušača jednako u treniravanju mišića profesionalnog primjer tenisača. Ono što još može poći krivo prilikom sljubljivanja, a da je netko napravio dobru, kvalitetnu pripremu i uparivanje, je da prelijemo zalogaj sa prevelikom količinom vina. Sljedeća stvar koja se može dogoditi je da to vino ne bude na optimalnoj temperaturi. Sam taj zalogaj, rekli smo u prvoj epizodi već, mora biti jedna cjelina u određenim omjerima svih sastojaka na tanjuru, dakle, koji će se u usnoj šupljini lijepo pretvoriti u jednu masu, prelijevamo ih podjednakom količinom tekućine, dišemo, dozvoljavamo molekulama da prolaze, da se retronazalno vraćaju, dolaze u receptore u mozgu i tada doživljavamo impresije. U sljedećim epizodama ćemo raditi konkretne pairinge, pokazat ćemo stvari koje idu sjajno, vi ćete naravno sve moći to provjeriti. Isto tako ćemo pokazati na nekim primjerima negativnim, gdje će nam u istoj šupljini doći do neugodnih, agresivnih čak percepcija, kiseline, gorčine, gdje ćemo gubiti osjet namirnice, ostaće samo osjet teksture. No, evo ovom epizodom o neuroenogastronomiji htio sam malo osvijestiti pravilan put degustacije i pravilan način degustacije da bismo uživali u hrani i jelu, da bi nam ona bolje nahranila i oplemenila tijelo i stvorila ugodne emocije. Hvala vam lijepa, vidimo se u 3. epizodi.